demandé. Ben wanted. De toute façon, on revient pour ne pas perdre de temps. Vous avez le chiffre d'affaires restauration 2018. Il a redit les boissons. Donc, c'est la matière. Donc, c'est la consommation matière. Consommation matière, comme je disais, il ne doit pas dépasser 30 à 33%, mais ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Alors, le chiffre d'affaires moins la consommation matière, ça donne automatiquement cet indicateur. Donc, marge brute. Ce que vous remarquez ici, A moins B. Marge brute. Voilà. Prenons l'exemple à l'hébergement. À l'hébergement, voilà. Si vous remarquez ici, le chiffre d'affaires hors taxe hébergement. Comment on peut le calculer? Oui, le chiffre d'affaires hébergement, c'est tout simple. Tous les chambres qu'on a vendues la période, ou l'année. À multiplier fois le prix de vente moyen par chambre. Que ce soit donc double, single, triple, ainsi de suite. Alors, il nous donne le chiffre d'affaires hébergement. Et si les produits d'accueil, donc si vous remarquez au niveau de l'hébergement, la consommation matière au niveau de restauration, c'est les denrées et boissons. Et au niveau de l'hébergement, c'est, par exemple, les produits d'accueil. Donc, le shampoing, savon net, le hydrasage, ainsi de suite. Le coût est approximativement, c'est très faible. Il ne dépasse pas auquel la responsable du département hébergement, c'est la gouvernante générale, auquel elle est responsabilisée. Alors chiffre d'affaires hébergement, il a les produits d'accueil, la consommation au niveau des produits d'accueil. La marge brute. La marge brute, il y a l'hébergement. D'accord? D'accord? نمشيو maintenant notre lié au développement opérationnel. Et opérationnel, il suffit de déduire les charges ADO, ça donne la marge brute automatiquement des départements opérationnels. Alors, maintenant, on est sur le point de calculer la marge brute totale de l'hôtel. On a deux processus, deux méthodes. Soit on calcule grâce à la sommation de l'ensemble des marges brutes, marge brute restauration, marge brute hébergement, marge brute ADO, ou bien le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire qu'on a le chiffre d'affaires de la restauration, le chiffre d'affaires de l'hébergement, le chiffre d'affaires plus chiffre d'affaires d'autres l'ADO, d'autres départements opérationnels qui atteignent un chiffre d'affaires global. Et à partir on fait la déduction des consommations matières au niveau des restaurations, au niveau des d'hébergement, au niveau de l'ADO, qui atteignent la marge brute totale. Ou là, tout simplement, les marges brutes qui atteignent la marge brute totale. Jusqu'à maintenant, il y a des questions? Alors, j'aimerais réactiver, s'il vous plaît, désactivez vos micros et on attend votre réactivité. Alors, s'il vous plaît. Vous pouvez les désactiver ces canaux. لكن أنا نكون نشوف لأن يمكن
Alors, les charges de personnel, à partir du CPC, par exemple, les charges de personnel, ou bien il se calcule selon le salaire moyen, selon le salaire moyen et l'effectif. Le salaire moyen fois l'effectif, ou bien par rapport à partir du CPC, on les reporte automatiquement au niveau de tableau de bord. Alors, marge sur prime cost. Sidi Abdelhak, je cède la parole pour faire un puits. Donc, on attaque une marge sur prime cost, puis je redonne la parole. D'accord. Donc, le marge sur prime cost, il y aura le même principe via le tableau اللي شفنا قبل. كناخذوا لو توتال ديال لي مارج بروت هذا اللي مثلا خدامين في 2018 كناخذوا المارج بروت توتال ديال 2018 كنحيدوا منها لي شارج بيرسونيل كنلقاو اوتوماتيكمون مارج سور برايم كوست. ونعاود نذكركم بان لو برايم كوست بالفرونسي لو كو برينسيبال وكنقصدوا به هما لي دو شارج ديال لو كو ماتير او شارج دو بيرسونيل. دونك هنايا حسبنا ديال لي 3 زاني حيت ديجا هذا كيتسمى ان طابلو بريفيزيونيل يعني كنشوفوا ديال العام اللي خدامين فيه وكنشوفوا ديال لي دو زاني ولا لي 3 زاني بروشان. بالنسبه لي فري جينيرو راه هضرنا عليهم شنو هما لي فري جيستيون لي فري فونكسيونمون عطينا دي زيكزامبل يعني هما لي زوتر شارج كاملين اللي كيكونوا في لوطيل من غير charges personnelles ou les denrées et les boissons et les produits d'accueil يعني بحال l'eau l'électricité les produits اللي كنشريو يعني حتى من لي ستيلو اللي كيخدموا بهم لي بي سي الماتيريال دو بيرو الفورنيتور دو بيرو داكشي كامل كيدخل في لي فري جينيرو. كنحيدو لي فري جينيرو من المارج سور برايم كوست باش كنلقاو الريزولتا بروت ديكسبلوطاسيون اللي هي الار بي وي سي كمان. Alors, les frais généraux, comme on disait, qu'il y en a qui soit des charges, ou bien qui coûtent un coût de fonctionnement, qui a une charge court, qui a 9 dirhams, ou bien 10 dirhams, ou bien 17 dirhams. On le calcule par le nombre de chambres vendues, soit au niveau annuel, soit mensuel, ou bien le couvert. D'accord? La même chose s'applique pour les autres charges, le fonctionnement. Oui, tu continues Sidi Abdelhak. وي وصلنا ملي كنوصلوا للار بي او ديجا باش تكون في بالكم شنو هي الريزولتا بروت ديكسبلوطاسيون. ملي كنكون هذاك لوطيل مخدم داك الجيرون ولا داك الريسبونسابل وكيبغي مثلا يتحاسب معاه راه كيتحاسب معاه على الار بي او على الريزولتا بروت ديكسبلوطاسيون ما كيتحاسبش معاه على الريزولتا نيت فينال. علاش؟ لان هاد لا شارج ديال لو كو دوكوباسيون اي با سو لا ريسبونسابيليتي ديال لو ماناجر ولا ديال لو جيرون. هاد لي شارج اللي كاينين هنا الا ذكرنا لو كو دوكوباسيون شنو فيه لو لوايي مثلا الا هاد لوطيل ديجا غير مكري ماشي زعما ديال لو بروبريتير الا كان هذاك لا لوكاسيون مونسيوال اللي كتخلص ليه راه ماشي لو ريسبونسابل اللي مسؤول عليه هو اللي كيشوف بشحال تكرر داك لوطيل لو ريسبونسابل ولا لو جيرون اي لي ريسبونسابل دو تو سكي اوبيراسيونيل. اما لو كو دوكوباسيون سي دي شارج كي ابارتيان او بروبريتير. Les intérêts, il a qu'un délai, مثلا l'hôtel un crédit qui خلص les intérêts. Donc le responsable, il n'est pas responsable le gérant, il n'est pas responsable de coût d'occupation. Donc le résultat brut d'exploitation, c'est pour le gérant, c'est le résultat final. Donc il est responsable du RBE. Oui, c'est comme pour appuyer donc l'RBE ou bien le job ou bien le GOP, Gross Operation Performance. Alors, ici, comme tu as dit tout à l'heure, le responsable d'exploitation, ou bien le manager, ou bien le gérant, elle est responsabilisée sur ce résultat. Donc, alors, on a autant que patron, Ranji, le gérant, l'RBE, voilà. Il a le cas donc insuffisant à revoir la politique d'exploitation, à revoir la politique de pricing, à revoir la politique de gestion au niveau de production, au niveau de cuisine, au niveau par exemple, au niveau d'achat, ainsi de suite. Alors, le chef de cuisine est responsabilisé sur le food cost, ou bien food cost,
donc, ou bien sur la consommation. La gouvernante générale, elle est responsabilisée sur le pourcentage de produits d'accueil, la consommation au niveau d'accueil. Le responsable d'autres départements opérationnels, elle est aussi responsabilisée sur le pourcentage de la consommation. Et aussi, le responsable des ressources humaines, il est responsable de la masse salariale et aussi de la charge personnelle. Alors, enfin, on se retrouve en tant que responsable d'exploitation, je dois maîtriser ce résultat de Growth in Operation Performance. Oui, continue, Sidi. D'accord. Pour appuyer ce qui a dit M. Kamel, le responsable ou le gérant a deux tâches qui sont très importantes. Il y a une troisième tâche. أول حاجة l'optimisation des ventes. ثاني حاجة الميتريج ديال لي شارج. يعني إلا كان كيحقق لنا واحد لو شيفر دافير اللي مزيان، يعني كيدخل لنا فلوس مزيان، هذيك كتسمى اوبتيميزاسيون ديال لي فونت. كيبيع وكيميتريزي لي شارج، يعني كيدير لنا دي شارج اللي هما قلال، يعني ما كنخرجوش فلوس بزاف. يعني ان ريسبونسابل اللي كيكون كيدير خدمته مزيان كنقولوا، يعني كيقوم بهاد لي دو تاش مزيان، كي اوبتيميزي لي فونت اي يميتريز لي شارج. كتبقى لينا كي قلت لكم لا كاتريام شارج اللي هي لو كو دوكيباسيون، اللي نعاود عاوتاني نذكروها، اللي فيها 4 شوز، فيها لو لوايي، فيها لي زانتيغي، فيها لي زامورتيسمون، اي فيها الكريدي فايل. وما كيكونش ديجا مشكل في لو كو دوكيباسيون، حيت اغلب لي زيتود دو كا كيعطيوكم لو مونطون ديال لو كو دوكيباسيون ولا دوك لي زيليمون اللي كيكونوا في لو كو دوكيباسيون. دونك نتوما كتحسبوا غير لو توتال ديالو. ملي كتحسبوا لو توتال ديالو بحال هنا في هذا ليكزومبل شحال عطانا 1 مليون 89000 ولا 10 مليون 855000، كنقصوها من الار بي او الريزولطا الاخرى اللي عطاتنا اللي هي 1 مليون 460 ولا 14 مليون 670 كتعطينا لو ريزولطا افون امبو 3 مليون 755 ياك هادشي كامل 644. فوالا ملي كتبقى لينا هاد الريزولطا افون امبو، شنو كيبقى لينا؟ كنقصوا ديك الساعه غير ليس لامبو سور سوسيتي ولا لامبو سور لو ريزولطا، يعني الضريبه اللي كنخلصوا لليطا اللي كنعطيو للدوله على الارباح. يعني الدوله ملي كتفتح واحد ليطابليسمون، كدير واحد لاكتيفيتي اللي كتدخل فيها الفلوس، هذوك الفلوس اللي كتربح نورمالمون خصك تخلص عليهم الضريبه. دونك اوتوماتيكمون الريزولطا اللي كتلقى كتخلص عليها اللي كنسميوه ليس، اللي نورمالمون كيكون 30% من الريزولطا افون امبو، باش كتبقى لينا الريزولطا نيت اللي هي ديالنا. تفضل السي كمال. Oui, alors en discutant, je me rappelle bien sûr une phrase qui est citée bien sûr et disait par notre ami et cher professeur Monsieur Adnan Lafrère. Donc de cette question, je passe un grand salut à mon cher ami et manager Monsieur Adnan Lafrère. Alors, de l'Institut supérieur international c'est le directeur de l'ISIT, l'Institut international de tourisme de Tanger, bien sûr. Alors, les 4 salopards, désolé pour ce terme, les 4 salopards pour un manager, ce sont les charges de matière première, les charges de personnel, les frais généraux et les charges d'occupation. Les charges d'occupation. Alors, le tableau ci-dessus. Résume ce qu'on a dit, pardon. Alors, le chiffre d'affaires ici, moins la consommation dans la marge brute. Alors, moins les charges de personnel, on se retrouve au niveau de la marge sur coût principal, moins les frais généraux, ça nous donne le résultat brut d'exploitation, le job, et moins les coûts d'occupation, ça nous donne le résultat avant impôt. Bien sûr. Oui, c'est bien. Oui. أنتم غير باش هذا
انا راه كنحاول بيان سور نهضر اغلبيه الهضره بالدارجه باش انكم تفهموا مزيان داكشي اللي باغي نوصل لكم. راه هذا لو طابلو، هذا هو لو طابلو دو جيستيون، يعني هذا فيه شيف دافير، كونسوماسيون، مارج بروت، شارج بيرسونيل، مارج سيرفاي، ما كيتبدلش. دونك كيبقى لو ميم. شنو كيديروا لكم في ليكزامان؟ نتوما يقدر يتحط لكم ليكزامان تقولوا ماشي هو هذا لو طابلو دو جيستيون. علاش؟ هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين هنا مجموعين كيبانوا لكم يعني سو فورم دان بتي طابلو، كتفرقوا لكم، يعني كيحطوا لكم بالنسبه لشيف دافير توتال شنو غيديروا لكم. شيف دافير ديال الشومبر بوحدو، شيف دافير ديال الريستورون بوحدو، يقدروا يزيدوا لكم واحد شيف دافير ديال التليفون، يزيدوا لكم شيف دافير ديال البار، شيف دافير سبا، يعني كيحطوا لكم لي زانفورماسيون مفرقين. انت خصك تكون ضابط هاد الامور. انا عارف شيف دافير ديال الاوتيل، عارف لي بوين دو فونت اللي كاينين في الاوتيل، غنمشي للهيبرجمون، ريستوراسيون، بار، تليفون ديفير، يعني اي حاجه دخلنا فيها الفلوس، اي حاجه فيها شيف دافير كنجمع لي مونطون كاملين كنجي كنحطهم في شيف دافير توتال. بالنسبه للكونسوماسيون عاوتاني ديال الماتيير بروميير، شنو غنقدر نلقى؟ يقدر تمشي للهيبرجمون، يقدروا عاطينك لي برودوي داكوي كيش قال لنا السي كمال في ليكزومبل الاول، يعني عاطينك لي برودوي داكوي في ليبرجمون. كتمشي للريستورون كتلقى لي دونغي اي لي بواسون. يعني انت كتحاول غير تجمع لي زانفورماسيون باش كيبان لك لو طابلو سهل. اما الا بقيتي مخربق بين لي زانفورماسيون راه يقدر يجيك صعيب، واخا هو الي تري سامبل. يعني ملي كتجمعوه سو فورم ديال هذا لو طابلو راه والله الا الي تري سامبل. خصكم غير تورغانيزيو ليكزارسيس ديالكم باش انكم تحصلوا على هذا لو طابلو، حيت هذا لو طابلو راه ما كاينش ان دوزيام طابلو. هذا لو طابلو جيستيون، يعني تقراو به في لو بي بي تي، تقراو به في الليسونس، تقراو به في الماستر، تقراو به في الماقريسو، راه كيبقى لو ميم طابلو جيستيون، لي ميم زانفورماسيون، لي ميم شارج والميم ريزولتا. دونك حاولوا ديما غير تورغانيزيو لي زانفورماسيون باش يبان لكم لو طابلو لا مانيير باش انكم تخدموا تجيكم سهله. اما دابا راه كنظن راه فهمتوا يعني لي شارج اللي كاينين ولا لي ريزولتا اللي كاينين. سي فهمي. Bien sûr, Sidi Abdelhak, alors pour reformuler à nouveau, donc ce que tu as dit donc concernant comment soit l'élaboration ou bien la passation des examens. Alors l'examen de fin de formation, elle est très simple, surtout dans ces conditions de la pandémie Covid-19. Pardon. Pardon, Sidi Abdelhak. ماشي مشكل، راه غير القصه هذيك ديال الاتصال. J'ai un problème. Alors, en arabe, alors, des conseils à prodiguer donc, pour les étudiants, bien, soit au niveau des établissements de notre PPT ou bien d'autres établissements, surtout en particulier les stagiaires des établissements de notre PPT, donc filière gestion en tout cas. Alors, l'examen portera sur les modules de deuxième année. Donc, c'est-à-dire module potentiel, gestion d'approvisionnement, contrôle gestion, marketing, management des ressources humaines, et les modules potentiels de première année, la gestion de ressources et la gestion d'hébergement. C'est la comptabilité aussi. Effectivement, dossier gestion. Alors, vous aurez une vingtaine de questions théoriques, plus un dossier. Donc, dossier restauration et dossier gestion, ou bien dossier marketing et dossier gestion. Vous pouvez retrouver par exemple dans un tableau de bord. Un tableau de bord, ou bien une fiche de stock, ou bien un budget donc, de vente, donc un rapport de recettes, une fiche technique, donc l'analyse de la carte, aussi la main courante. Si on a du temps, bien sûr, par la suite, on va programmer d'autres webinaires concernant bien sûr la gestion de l'hébergement. Alors, concentrez-vous. Il faut lire et redire donc, les dossiers, comme j'incite aussi sur la pertinence au niveau de la collecte des informations. Vous pouvez un tableau de bord donc vacant auquel vous êtes sensibilisé à collecter les informations d'autres tableaux de bord. Un tableau de bord de gestion globale, un tableau de gestion de l'hébergement,
la restauration, de l'autre département opérationnel, comme il peut donner bien sûr un CPC, ou terminaux les charges. Donc, pour mes stagiaires, je faisais les séances. Donc, on faisait donc soit l'uniforme système, soit la répartition, l'imputation rationnelle, soit la gestion d'appro, en espérant par ces webinaires de réussir les examens dans ces conditions de la pandémie. Alors, pour notre webinaire approche donc à toucher à sa fin. Alors, وقفنا في سيدي عبد الحق. وقفنا في résultat avant impôt, moins l'impôt sur les sociétés qui a résultat.